Ya, ye keti terkena selalu kemat lah halami ubana tetap ji. Oni ti teder de to minggu renta tawana sokat ke nak terkena ji mekem pada kasap dah. Joko de ketia terkena ji lok jakit keti mekem matepat alami. Joko un terkena jakit keti jai ngadan terkena ji yang belong. Un yang belong jai de Amida jak ngadan belong. Unja anak ia teguk matung ja ngadan yang. Joko ji terkena akik ti tedera kena ya salah obani pakai rakam ketia ya ja taban sokat oban kenai po kena mekem pakai rakam medik ya joko de sambung alami lah akik nading keti terkena ini me matepat joko yang ngadan terkena jai yang belong. Oni yang belong jai de Amida je belong kete belong jiti ne jala na daya lo kurung kotan beta tu parak oman mana atu parak nyentak nak sogi karan man nyentak bolaran daya lo kurung kotan mana ya ne teguk kena janak matung mana bayak kiut turung berkerak orang sao alo kurung kotan meng keni tange anak jana matung mana ono benanang jai de ta benanang ji kon toa tain kepet toa bentehen kena matung ko jatak lan anak jadi entah ben ja untoa oben balu oben pelgai ngon kena anak jimia ben ji cenah langit teh. Joko tai yang belong tai na jala na deh. Beta atuk mana. O tego anak yan o deh. Oi. Anak ke bijitain. Boleh lalu balan nai matung dayan junung songi kanan sa alo kurung kotan dah. Alo jika no atung bodak lodan tain. Yun molen ngajel leran ni. Tego anak ilentung tenang ibung buan ni matung bayak kiut turung berkerak orang ji na. Ane na anak ji. Makado yang belong ni. Edi belong. Oi, dia ala anak ji no di. Penat anak ye te canak laki biji. Ali balan anak tega kisi gaya poyan po anak i. Saya ni ala iya dia ben unda do peto di. Ta do peto anak luar ben belong do peto. Oi kata ala anak i no ni nanta ne jadi tin jala. Kena ulik no di. Ne pada i peto. Ye teguk anak atung bayak yut urung berkerak orang no di. Ane panang ji makado de tega bali to na je boka banu on tegu jala isi tok lo nanak tajio du jeleto na nyaba kete jeleto ala iya no de anak jakian nganan ko te jeleto ngin doman eding kin anak yoman na semamat pisa anak yoman no de nat pencosi malain panang je keredo. Entah panang je biyo pa. On do teguk. Dalu tading ke kabi kete ketoya songai po ben. Yu pianting ngedong yu turung berkerak orang ja perjajan kini matung ke je. Nah. Oin saya aliknya belong do peto teguk anak ja.
nasib to na ji durdo di. No. Matak semamal ani si do no bo anak jano di. Kone anak ya biyo no di kenan jaku igun kayan impau terlalu jago lawan mana. Kene tading danai no kotang tapung kuai maping lasan mana. No jan tading si anak je kenjam kisi kerja. Ngobak du ketibayak belung ngasu na jadi. Ain tito ngasu amai do ke amai dah. Oi ibu oba alik do ngasu betul tenet to tu amai dah mate ko kita do ngasu ko na kanya male alik pe kerja. Ngobak do ajin keti ngasu ne. Oi tano ni ngasu ngani anak ain tekoda syuk nyata po di banok mabi ke si penjak padu mentam di tani si keno kaya asik ngasu tantek kali isiuk babui kadu amida kiano di belung je yang je tanah amida tu bak gin do ngasu ne biyo no lah kenan jaku igun kayan jan otak demana ita pung koi moping lasan mana sokat boy mana ini ada sokat boy kenan jaku igun kayan ada di lepuk amida na oi oba ali cen dalui utan si anak dak kuat ya obat toyangnya obat toyangnya yang jani si Edi anak lepuk yang belung nah. Maka kena biok lah kenan jaku igun kayan ngobak kejai ngana kulung sui manuk kosan ni si anak lepuk ja mana oba no sai bi si anak ja yu si pengaman nuwe daoyan ka amin nadi na nengkin bada toyang kose lama si pak petolat bada toyang ukupan oben nuwe daoyan nanye di kenengkin ja na petolat mada toyang jandu kok toyang oba alik toyangnya no ain ya no tek kene de manai no kuak pe kene de manai lo teh tapung kuai maping lasan dak toyang ngana dah makape oi toyang an yupa oyan tepatnya lawan nawang deman di pemung mana tepat besak baluang mojan bani kedaya songi kanan talo kurung kena tung boda todan pelak tel kejai oyan kejai kulung sui manuk kosan te makado yang belung jadi tega apa je toyang obat pemik je toyang doa ke lepuk yang belung ja jana jeleban je mana laki jat ngan mana laki jat cai tahu oyal aja ya ben toa kampung depat ke lepuk ja canang leton jeleban nodi obat apa ja ketibayak yang belung depat nang penoyang nang keti nyenang ba nang nyelebo ke ngancau anang jape ngancau yang ja ya rengkini apa foto na keteng kini dapat nyenang no pemung mana pesak baluang mojan mana kedaya lo kurung kotan mana tega alo pedusong ija mana tega na mencamali yang belong ja pe ingkin peta atuk ko di bang lento ni si atuk yang belong ala mana na jala maluway na jala pon kaduk na atuk ko sa jala mana mencamali obano na jala duya da toyang kia di maka pada leto da timibu ya da ngenak ti jitayan po beneki di kodu yang belum ni
Wah, kadu atuk kena ala nih. Terpat mana no nih? Ajak baluang ngojan ke entah le ngau ujung laran mon dah. Oi. Entah maju entah ngojan mana mesak nang mak rodi. Oh. Terpa peta daun no kuku mon mak ni. Oman ka tega-tega. Besone dah di no. Terpat tulik no di. Jalak pentung ke neruli lah no pun patuk ke depan talak lah ka tu yang belung je no foto-foto tengki dia ada nyenang lah kenang je oja lah jadi no itu pemajau nah lepuk ja di kepo belepuk ja mencam ben kon jana nomad tega apa uni yang belung di kali pekerja yang belung na ke mungkin dak toyang nah toyang ain kata ali si tepat di masat di ketidu masat jana nomad di toyang dia tempat toba timada jana noma ta apan tega ketidu mahat jana noma dia no tega betul ini tempat kemada mada ku nak tetei pelawal lalu nak senawan no undak keta ketelu ku masat ke yang di yang kena di yara mungkin ada oyan kedon oyan kedok yang gitu no ulalut ladi nak tete yaing neng kini ada nak tete kedok ngelebu nak senawan perjalanan jalati selek sawak mudung toyan perjalanan jalati jalan nomar lah pokok bano jalan nomar kena teh sawak pokok telemesin ukupan sawak poro makan tain no yane mungkin ada oyan sun kano de oyan pagen ke sawak jauh de tega oyan sun kana sawak jauh pagen tega oyan sente pre ini apa jala yang kini ada patoyan celepau lah oyan lepau tepat atau yang jika lepau pukuk du melengong boka du ni si ojan pejia mana bandu ni pamit ni nau nah boka ku ojan jadi petungkin anak melengong kado ni ega apa oyak oi kini dapat toy lepau kok sawak jan mah oyan agen kena lepau jap lah tega kuku du adung ka mateng sengau jana sengau celat sengau salah dua ada tiala sengau jabana no lepa tapi pada patoyen sejana nomad ca edailah aku banca omak lah aku banla ting omak ke petat maka te ke cadale ke cesongai tapi pengkin ada patoyen jala ben ketu dak toyang dah kulo tapi pengkin ada oyanan dak toyang dah lah kerja songai lah nah tepo mo ne kerja angkin ada patoyan dah kumin betekak jeleban ja to kampung depat ja entah benjoba tano bekerja di mau jeleban dedo onting asu nak jalan oma dari teguk ben yang belung ben kin dak toyang oyan dari uncanang laki ya jeleban ya ma bayu oyan beja tagap ketegaya sakep centana kata tekajang ja japa alik baya amida ti ya naja tesa lisi melonang tete yo ben yang belung lepat nak tete pelawat lalut udang ben lepau ada oyan ke sawak jauh di nah do nepeng lepau jar nobang ngasing
Pagen do ne doyan ke sawak jala. Memang ngejat dah. No. Oin. Jat tau no jo ye nak keni dak toyang badak. Toyang ai napa no tinggin tempat toyan tetei lah. Jan tetei janan kau nele janan le oma noyal di. Adi ya no benjele banting ja tepat tu tetei dak tepat toyan dede nak pelawat lalut dede duldo nyepet ada. Sawan dak tepat ngelebu dede do melonang pelajap. Ya nadu kerja do panang. Maka do toyang yang belung badak ma belung deh. Ma yang deh. Di an ketuk belu kerja petoko. Yu pe ketiti makap tain. Kumin betul ke mata kerja lembah. Isi entang ngamnat ja pe jalan bah. Tu. Deh. Yang jadi anting kita ke loba je toyang ya tidak kerja tepat Mekah ke tempat pelawa ya tu dah toyang yo oin yon ke tidak toyang pelawa ya no ni pelawa ya to kampung ja, Jeleban ja. Adi onting ngejat tetei janan tapi oyan janan normal na. Iu kumin po ben tekuk ngemat ja ba. Iu ba ben edi kita lo sewami patto belai ben toyan jan. Anum don ting jat kum do jon du ngejat ba du. Kadu toyang di pisu Jeleban jole. Jod kenjam kang gini empat toyan jeto. Bada make adik. Jeleban. Iya aja mungkin ame oyan jar to. Bana lesau ilu ketitaru mahet janan je ba. Oma la je bandau. Joko. Mungkin ame patoyan ja. Ai lega kerja lah anak matung gitu. Cuk kena nataki dia ki pelombong pelajap piaing. Isi yu je mano. Isi oba du kena ya sali waki to kampung jijo. Isi kalau ke bada aren kelepuk ji je. Tega kerja lah anak matung nyecuk nene pala aki ngolep batu kaki. Itu Jeleban mana. Nah, kaya pun toyang ti badak jam yang belung japo. Toyang ya ketimi. Pisu ya di toyang Mekah don kiko benda mea. Koma iko ka keluk ke pedengar iko bandau. Tega kerja lah anak matung ni Mekah do kiko. Toyang nanti badak jemia. Nah, nange ni yang belung ngening tu ja. Yan ketepala we da we. Bin ni ti ban sangan di. Adi Mekah du terak to kampung nya kaki nah. Oben lano bani anak matung to. Yang belung jan ke we da entah je Mekah. Anak untung tenang ibung buandu to kampung mabi ni je lai tera orang no mabi tahu yoyal lah jadi tahu anak matung ta Mekah do mea kaki je tengen do pelajar pakai bantu toyang ni oba aki pelajar kon dia jadi kon jauh do kaki pun tegak kematik kejin deh, mungkin senang dek kematik terjadi. Ay takut lah tinggi, lut
terak tua kabungnya kaki nih. Pokok lan dek we pada nama ke lan. Pokok bani anak matung, tahu bani anak nempet tendo. Kadu yang ke we dau deh. Oi, aka pelan nawang deman to anak. Baluk lan mekapot mek do teguk eko. Onami kam teguk eko ni matung je payak tiut turung berkerak orang kokok keten jala eling pante. Sena awang deman te. Adi ya ben kena syat je keko apa. Akan met amikam teguk onamikam teguk eko je sai alik ente mek do ben mek don tahun anak pedik. You po ben to kampung je keti mekadu keko apa. Janjo ke tane obak kenglenek kayu tane pedaru dalu butuh upaya loyan. Tei peta Bali oman tane. Bali klasi selamatan Bali jat ngan de. Nenyo yang oman nake tane. Do mana? On. Oi, entai kelu untuk tesan ni kok keti mekanak. Pagka aki kenapi po tain kulung suwi manuk kosan aino on keti kelap amek do we amikam no de we dah we ain jat tawi we dan utung ke pelajar pakai kata kemdo tapi te katawe mdo nati ke pelajar pakai kata kemdo po ya teklan ni tega ni tingbuang peta Bali oman ting buah bi sadarangin tanjan te. Tim daru ni lalu butuh paya loyan. Dok wedan. Dan wedan menjam bisu ya kemapa wedan tak pedayo. Puna meda di tameda tesen. Tinau ameda kerja ditodong asyik. Bantu selata cerita kena jemilu senang je. Ini boleh nampak banyak pokok untuk Mekah tu. Awak pokok tu Mekah ni. Jauh entangnya ngemet amik do amikam naji. Oi entang ngemet tekam do we. Bokai oban mudip lah tekukuk ketia asyatik bayak kejio dik. Nai letaknya pulik nate kemdo. Tu yang belung odi. Nah, ya si depan odi. Depan ka dik. Nah, nang nembam jauh dik ya keten odi. Ingau pisu nuwek dah. Nang nembam jauh ya keten odi. Nah, bengangen nuwek dah. Nat keten odi. Kalau anak kemapa pilih ekok pedik, pokok duka pelajar pekok kata mek do pedik. Pejat tawi mek do nat duka ti ekok Mekah pejau. Tekan tai lempah. Anak pelolol masat to anak. Bokau tepau ben sokat peta epal temekok kukup siwa saling ngesan no. Peta kejai mekok tawi oyan bayak ode anak nelo to nata mek do. Buko udip kekok lah to. Duit dah. Doma. Keten. Bokatnya yang kat karui jangan kedepau mak kerbangun luan no deh. Kat yang jadi keduk kemudung. Keteng orang mudung mana? Mudung daduk je tepo tikuk sungai kanan mo teka daya lan lemot. Nah, tahu bodak alam betodo. Kete asa terkeja. Kete pelempet ke sungai lah, nombak pelawat depa lah. Kat begiak. Dari jinan depa sungai kanan ya telah kedung bekemudung jala mudung ang sungai ya ke depa telah
kete pedonjau ni je macet apa upaya no yang dan kete peta Bali salak mabi tawe oyan komania na je bana. Ya kete na pono ke tetei song lembet mudung ja telah. Tei mana besit ke cha song ikat ai. Ya kete masat nak lekak song ja na tik daya ti. Song yu ji tai ko nya no. Cho song ai bu jot te go. No ko song ai bu yu song ai jo. Te go alo bu te jo. Te metik julik orang te metik ke daya song ai kanan nya no ni. Te banyak celaka mana. Apa atan lera cuma ke lekak song ai ja. Di ai cuma ke teki. Doma. Punya kena mau ke oma jama de dutut kisi celeton hogan ka mana. Celeton mukun kata jeng alun ngesan. Ya nele taan mana ni. Woi. Peja putai. Punya. Ya nak kata pala celeton mukun ya ni. Ya. Untuk na to du leto jano. Untuk no ya ni depan tu oi. Ya ni lepas untuk belung. Jana betul je kenduk kau. Yang belung nak betul je nyekui nak alam terkena ketim tu. Nasib ay betul je mau. Itu sih. Tiga ede ujuk krila tor kata. Ai putih alik tu ujuk leto je dalam sungai tu. Domo. Maja ni yang belung nati aku na. Liap ke leto je naset ka je. Atu ni leto je omo je nat kata leto je. Tatak te celoto tega poyan je. Indan ngua. Ala layan tega lebelo saya nal kata leto je mang leto bui je mana patap. Pi solo lawan leto bui je. Uku pak sulit utai sawan mana. Uku kata mengun aja mana. Ubut desi buan kata leto je mana. Tega belo saya nal leto je mana. Nah, yang belung film elak ke mana? Oman buat mata film oman buat macam saya tan kata leto je ni omong kau di ai cenan teki nati ko no di. Adi or mukul kata ko akit tanor di. Ai celet kril atau lumin kata ko edi akit tanor di. Ai yon cekril to bano akit tanor. Teka mate iyo ni jai mekir ke mate tani ko to. Ante baloi mekin teka bani. Leto je kia entah muku no ora kitan kulo dato no gan ora. Ai cekri leto buka teko keji nanti. Kadok orang tuan ka mana. Ai tanan kuminati mate paliu. Atau reko pajak tip paliu aki keji pa. Asap po ngaken aki tak apa kole layan. Asap po jo balik tingkat tile tenan asap po bali salah mau beli tahu oyan mane keluk ke. Jadi aki menjat aki ya yang belung mana. Dai yang cebali tingkat tile tenan. Bukit ke Bali de patak ni uku cibona loten katan. Dai yang cebali salah mabi tahu yoyan Bali cenggeti le tengnan di balik ceklonan le teh.
Duk tecu tanah ki pejiri. Maka dulu to je kia dia ori tuan kia ni. Entah apa ni ketuk tani ko keji kalau. Ayun celeto tega bano. Apa lalu balal to bui patah. Uku kisi kiut pengan uku buik aja mana kampak sulit otai sawan uku mengut kubut isi boan dengan tenate ko keji no di. Ayo orang mukun no akik tano orang makadu yang kia ni yang belung tak ada salah nak takik balik makin balik no majan dulu dah pasik je kan tena tolek di kusin dulu to aja duk je tecu tanah ke je aja kia yang ada kusin ni ada kusin ni silat sak luang mojang lah oi silat to je semalam silat to je nobo pengumuman merdoka namun oyen songai merdoka merdoka oi nah, yan leto jana. Tan yang belong tempat-tempat sik yang ka. Saya tan koy leto je. Hei. Walau tak mungkin dan mungkin belum kejenan meko leto sampai ke bawe ojan bekai. Leto ino kai. Ana ino laki pakai dino dulu to ja pengelenton to tu badak miak kau di. I baluk je celetonnya bali alik je. Entah oleh tak ingin to ji kata ino yang ingin kan. Pakai dino tu. Orang kia di. Punya siapa ini kau. Woi. Anco petega kata yang belung. Mau pakai inu dak letot nak miang no. Dan kepaling tu yang belung kau, itu tega poyan tu yang belung ti undak kau di. Nah, perdo mano, pardo mana ni? Jan do nyelawan cerita kano. Di ketua alik ni tekik tani ko baca. Jauh nalik tekik ngemete tani ko oroban mungkun nai keji di. Atek saya lah tekik nyelelayan. Pemung jai nganok tawi oyan keji ai ket mungkin tekep ni kejai nganok mungkin obana. Saya tekik tani ko keji di. Ya yang belum. Niu saya tanah kita. Rituan mana tega alik tega kita di perubahan di grill tu. Bukan nak pe Mekah di kai. Anak putih saya ke nasi pe neji. Bano ni tegu aki pergi. Kalau amemi juga kita lain lagi senan no bani kening du tengah je. Ini sada langit saja. Kenau kenai dengan siaran yang sewai asat coran do pun alik dengau ni daru dah lu butuh upaya loyan jaju ko amimi tu kaki lima abang eko ki nami me lu tu kaki ala eko epai dua kali ni satu tu ede leto ja ni open mo do yang belung ya Jaju ko ni ka keji ikut nacu ni tegu akik noga noma jiki wane ni mabang ikut kin tapi sao ni ki makana di keja oi noma no ilal tekeno tegu akik ki kadu orai kia akik ja orai tuan anak pelagaing wan kusin tebal langit tanjan de pano makadu orai je kia patul teh du yang belong no di
Joko ami me cokake ni mengki mo bana cokake kala eko epai eko kup jiwa saling ngesan ala epa kejai tawe oyan ngane je tekep putung tu je ebab lambung ngang lian kekep kejayu ti jauh kulung suwi manu kosan makado ami me kake joko ami me cokake ni mabang eko ki kado to jadi Oi, unjil landok tain koba ake petawe oyan. Landok pani ake kelai soral lagi. Kadu yang belum kiari. Oi, dai eko jan tak koba ake orang tuan kiari. Jangan du seretar dok aja. Karena ada kelontok. Alam jadi. Kumina pegaya dok aja alam jan dan pilotation. Kepada lu gaya kerja alam jah. Oh, ni demam aja doh. Oi, kini sekal ni betak motor tu tundan mana? Itu mau jam. Ni sukung moyan naum yang betak. Yap, bang bala pada demam tu tundan mana ni demam jauh di. Oi, ada tu. Yang belum kamu atur lana deh jalumbung pau au pol toja oyan kah bukai deh oy lumpung nek meto mane aing ede ali lumpung tok kipa ya tega deh sebel tega na to balang lumpung tu yang belum ya nek tiala empa yang belum kia deh bukan kata kalau lumpung mata dek, bada nak ke sada rumah kain, ke lekak je, sada tak baik je, kau mada, jadi lepas mada, jangan ketuk, ala empau, orang kia, yang belum lirik kau mah, lirik kau mah, uang penglah. Lirik napang kayu dah edi keteka di mbau kau di yang ni jadi demam di yang belung ngala empau no di yang keti yang belung ngala empau di tileto jana ala uaya di ala uaya necek nak ke atau yang belum ada ya. Nah, temui jekan jangan keti yang belum ada embah. Woi, ate bali atan bali sio lado kadani. Buka ulet asa bali bala ni sebali moran masih kawang deman ko namai na jauh tanaman dari anak legaing buan ni anak legaing buan ni. Nyan jamin jiki do bangnya nak pakko kamu. Nah, ay tak jamin te kali kau. Wuku saat kita cupit nol jamin je kau. Ya, ay yang belum mulai lewe empa dah ni. Belam teguh amin jari. Di Orai, kegiatan amin lumbung toran. Tu ni yang belum. Adi ni ji. Du orai. Di. Ai jamin te kali nu kata dia di. Kain ada. Ngajin cukup kata nawa amin ya mana. Kau bening nu kata tenggan kau di. Cukup kata un berjemari dalam amin jeka. Kata jenela kau di. Usia amin jala biuk usia amin je. Tiga pabik dapur dah. Cukup pabik jamban deka di. Ai nonton aja. Du orang kia di. Medan bawan dua yang kiper, kumi na namin kira.
yang belung ayo bani oyan dia lah anu tosa du kejar oban mo du edi yang belung bani namami ji awi oyan sio kreman yan kiti sebali balan ka amai di jilu jauh taman usul langit tajan jaja dia dukai kok mada kior ja yani oyan ini no yan tulong kamay mi kadu ore yani ba kilo toban bali balan di ore an ke pada masih lao ora non jangan jala empal belum alu kita oye dia lalu kaki mau ketuk kerja mau di tiru kamu kerja tiru itu kalau itu salah yang banyak oye ya dia penton namin tokai tega litain di aka teka kemete di sai retke tahu yo yan neko oba kepai kukup cua salingnya sandi kepa kukup cuai malu noyan keji kalau keting kita me ede mungkin atau mabit mentan bane tena tamai jauh taman tena tuwe me pambin nite bansangan teteke keji obana bimbin teteke we me dono di napet ni buah kejar di obani me atu du to kampung me 4 kilo mata yake tajir di joko yan beteke bimbin we me don pode apan to tibada atau tipe mungwe be bane bekadu yang belong ri de entah apa je salah you mano tega petot teo ora ya di pelen to kete bano tega petot te nempam mo du pede ya di tega petot te nempam mo du ya yang belong mana jangan keterdo nempam jano oi tido masan no deh alang janan baya oben ngerni desa yang belung kita nak malarian ngalang mudung jembo melalaman oi letoja dek nyebali letoja oi pe ate mariatan bali sio ke ado muka dan muka ulat keti bali balane purnami me jauh taman dan bali unyang lagi asat coran me to pala lepas layu koyan namin namai yang belung ta tu betoji nai itu masat manta kodak dah kodak ketika tidak masat mana be ade de nai beka tan kisi koko tading kene terir ni je endan yang lepuk me cuk tetekila ore itu yang belung mana ai yang lawan kena pen cuk kene terir kulo ai yang lawan tekan itu kerja apa di yang belung di ya keter dono nih pono mana nih pala oma senoka depan nama tudun pasulangan nanun yang belung no mana kalau kurung kena atung bodak lodan mana woi tidak besut kak edi jatuh no deh kak pala oma yang belung lah ya keter dono abi kata oma no deh ya keter nah edi yang belung kita do na tamin na nai kita amin me no yakti yang belung we olo to magat we do bisu cinose mana de eko pija do de bisu je peto do da cenamin oi ake ji we kene ole ji lang lean
nek nawai eko na jiwe nek kintawai dalam menan aja panik bimbit aja buin natung lor kete kuku kete ngebuat aja kuda ada lagi tanyan tadi ape nawai ekam dop lah jaju koi nyuli molang mean nanti ekam dop dong ani ikut je yang du ede mana dah akhir je yang punya proses ajin ugul nak tuwe dah bimbit niya mana nange mana maelan kata we dah benawai yang belung ngobenti pedaru dalu butu paya loyan mana oku nam Maya aja, naje, jo, langan mana ketemu Maya, dan mana, oi, ai makiali nak teko nuwe, ai Maya no ade, jepe, ai bang kata tolang aja, tu yang belung yang air makawan no oban kodak nah. Maju kodak majan ni bang nangene otung tol mentan ngemate ko uno de ame kemutu kaki pede tapi on bada mi apa bang bada aki sakit le mia do beta de ngkia mimi bang tengah su terdok rembam na oleh terdok to antingan oi unjira anak unuing bau rede jaki oyan salweko ngeloco oyan salweko na sip lenjau jaki nak sip bau jera yana ki oyan salweko bani ala pamikam kemea kaki dayo eko ting buah saya malam kemira koi oyan dia salweko no jaya tinjaya mikam nao oke takoyan jaba no mea mikam kaki dia pun kena oleh kerja baik begitu ane ko oleh kerja jangan nak jipe yang dah yang belum kali jine pai we jiwa balu noyan jine je kerjai tawi oyan ni jine je letoi ode playboy dang bolan akik kan ala leto make nji dom you know asin tu dilaran wanti mutu leto playboy dang bolan leto tega plapa lalu valentine lu we da mana adu leto jano muka duwe wak la sejan me do tapi entega apa menape ya ede ngana de obane oba petike yang belung pa jokoi ede ngana do jauh de ore tuan ni ngana do anak no jane ore tuan badak ngadan miana de bone dewe akik jore tuan mana anak pelegaing wan kujun temal langit tajan te domon tak patul ate duwe yang belung no di no ten telu malam badu ya we dang mungkin telu man kayo manik mana kiore telu man namak teluti mamikam lo telu man ini jadi we dahnya kapur dono deh tega nasib nemboko ni oleh ode ulang yang tega tawe be eko nala epa ku suame ko balu noyan no de du ede mana
yang belung tadi kapur demong kali. Nah, oi we ayo kok leping kolat tojan mai kok aja langan tadi we ai to tonto no ading leto aja deh, leto yang belung deh, orang tuannya jangan entuk, we yang belung ngekan deh, mana kerja iya ban meut cio kiakan aja, nah, aja, nah kita we yang belung deh, iya nih we yang belung dah, pokok ban kena telah, untuk tega agat we dah lah. Hei, saya alik na dur terluka mana. Hoi, ndak ada maju, ndak bawa jalan modal teh. Tahu mana? Oh, ya nak ni. Amida uli mana? Dado. Yang lencau bendung adan ya. Weda noyan salu ya ja. Ya noyan ja. Nah, ayin. Ngalamin kinwe du ya yang lencau jam ade sengana kok ji kalau duit dah kuno sengana ke yang lencau ji sengana kok ji lulik non jadi onir dole kerja de ala babu yon doh tak mau menjadi nama mana deh jadi biar doman deh yang mencau damai doman nonton tete kasih tahu yang mencau tani sih yang belung redokah tete nyongit untuk neuli untuk no Kose no di, oi mau enak cuk, mau sedap. Jadi mana? Iya, mau sedap mana lagi makan kerek, lagi makan ketebak mana? Cuk jati piak ode. Oi ketiwing, mau sedap piak no di. Wah limbun kau ose yang belung no do. Kau mana? No. Dah mau jalan lepas ni dua mana ni ya, ajin jana kena ro, duk limbun kan ode, tahu jauh mana, oi, you tahu ya ekum ke kelimbun ni lu duyun dayan lerem ini alam bolan dayan you bah, lewat ayu apa nam ke kelimbun ni lu bah, bukan itu kau mana, oi nak be mungkin tempat kelimbun kialmi ubana ya kan di luar sakai nengen mi pat kabin kiri sakai boleh ning ajel leran uba tempat kepekanjet teda apa nih yang lanjau tega apa aja tapi dia salah iu baluk pekanjet sakai lah ta lepuk japo mengajar mau tidur mengindak menjamnya ambil mendapat kano deh bisa ambil kano nih yo oi nena tempat kelimbun ya kayu ya tempat kau kanjat sakai dua di iu baca ukur rada nai nah ukur japilu mutu rada plau kanjat nak kalau pinjau woi timungan ni sih tepung ya selalu doyan ada yang belung mana kalau yang belungnya mah tepung kalau kurung kotan mana saya kajet mungan ni dah kalem jauh mana woi keti yang lenjau buka mana konjel no konjel kojan tahun tomang utau kisi kata konjel mana
kanjat no di. Ya, ikut ngetela sekarang loka yang belong mana. Oh, ayo telepon mi isi mipat tekan jano di. Ikut tempat tela bano mau nyempak ikut bano mau ni. Nyakai lu kulo, domang. Segala tu, yang belong. Kumpik ton tapi macam kanjat ngan lu po ban la. Tapi lu tahan ni du kanjat pa. Macam tapi lu pakalai je maki. Balan tahan du kanjat juga entah pakalai betul. Ngata lah tilu ketik je pa tapi lu entah hen komunisik gaya kanjat je. Ya pesi ketemu orang dek. Ayo Mekah benisik kanjat. Ya petik teh gaya kanjat ya apa? Yang belong mana? Enak tay ko lo, ngomong ngata ngomong. Yung ngerti sambi na kong, mau ngerti sambi orang celawan mena yang belum kono main beruto yang orang mana, besar nak beruto yang ujung kono ni, yang belum kono kejon, penulis isu satu penulis isu yang belum kono di mau isi Malaysia kan aku sih laki Malaysia kok rumpu ulang ni tanjan Indonesia Malaysia kajet kamu entah nunggu kalau saya nunggu dengkap ni teku solo ini tentang mana sih kata kajet di mana benjak keluaran tu kian kajet dah ia unge napa dengkap mung ni si Jakosa. Yang belum ni nak. Kajet kano. Dano ni si keluaran. Yang belum kajet kau. Si ni nak. Alik kalau mana kaj nampak kau edik kau. Jauh putih kau si kejala. Kisi ni nak maju nampak edik lah. Alik kuku kanjat kalau dengkap ni sih. Nah, jangan tu kanjat ni betul dan pun tekak macam ke bani sih dua kanjat yang tekak anu ada maki kiri, tahu mana? Ya sebelam kian mana? Nah, mean ni yang lancau tani sih kete. Bentar ni sudu tahun ni kata oban mencamali kanjat tadi. Mung dah betul dia kanjat kata. Mencok petai kasih itu jalan tu. Nah, dia ketiang mencok kamin tadi. Ya, ikan engin cetawak cenamin dah. Jauh tawak mati baju mana. Orang kena nombor dah magak telesi kau cetawak jadi. Nengkinnya kose na di. Oi tain. Tapi ngelan nanti tepat mencam kajet alami. Tahu i nanti si mencam kajet tu. Kado edi yang mencau di. Ya onwe danau yang jauh. Maka edi tengok kajet jadi. Ading, abon menjam alik pihak tu kanjat lupa. Abon nak nyalit tu pihak tahu dia menjam tu banu kanjat kerja. Kadu yang lejau ke yang belong. Woi, aku ngerti cuki lu kali kanjat tu. Dalam menjam tiga kanjat ke tenggan ni, ya asal kanjat. Bola, jadi kali lah tu. Pun aku ngerti cuki lu keti tiga tu tak. Tahu jadi dalam menjam kerja. Kerjaan ni lu teh hendak menjam ni lu panu, mana? Doka yang belong ada. Nek boleh betul ya pemau dicuk lu, yang belong ada. Mau yang belong nombak tai lau. Nah, mau majat ni sing enak. Ti cakajat kok. Ose kain mana.
Poin keti. Langka kanjet kose kali. Lepa. Kanjet Malaysia kose kam mau na. Edi. Alit kali ngena put lembu pose tau ye pun. Wei nyalil di si kanjet lembu jatuh. Ndapu ni si pobe pemana. Cut je kama. Mau ni Malaysia. Lembu tau ya pekala. Ini peperap kisir bal tu ngobat kisir lembu tau jala ini pegen ka lembu pose tau jala entah pe pabe. Telu lewoi kisir tu ngobat lembu pose tau jabana. Entah pe te pabe. Nah. Lepan tawi lepu janati si aja. Mengapa dunati si kan nanti. Nah, ya nurun nanti. Jangan keti lepa kanjet tadi. Jangan ketuk tekak kanjet. Kakek ni je kapun lemun jam dak kalak tetai tegak cenjap lah ben baluk di mobil dah. Tahu mana? Jangan tekak unik. Sebelum ya kakek tepetai yang lenjau. Yang lenjau dah gelam besunung je lah. Ni nak edi besunung dekor. Yo. Bisa ambil tu. Dia nong berlawan kerja. Yang jauh. Lanjut. Usia mekal di kasap yang belung lah. Isi ke. Jadi kalau mau kisi ke alik ke usia kalau ketipu tahu kata yang belung tipu yang mau pabe ya garu yang belung kan din na bang bedureng besunung nyekali din na non kala besunung jadi di kena yang menjauh kai dulu mana abang apa besunung jana kali tu kalau mati besunung ndeng logong lecasip lenjau kan tak besunung je. Maka aduh terkena je. Oko letih melu senak teh. Hei. Mea no bernamida ni. Puno namida de. Entah koma yang belung jiat edi ja anak ji atau anak ke lan. Yang lenjau ja koma jaji aku makanak mana ya teguk matung jar. Yang belung edi ya nyakai ni gilet toja aja atau kanang dedo. Mea namida ni tan sip yang logong lekan. Ya entah ni obat. Tahu yoyan sakai ya ben kini mata ya anak ke odi. Jadi kapata ya anak ke kal tepatai. Wamida bang, wamida. Mea ama kati alak baing kami tempatai na. Toh halmi anak doka. Dia nak mati anak ya makanya mau kati alak baing kami mau. Dia letak masuk dia. Yey. Murid okai. Tahu ya. Kai pada dan ini jalan ni. Anu ibu si katang sabi lawa yaman dah. Tok sawi ni babi melan na. Tanok tesem juga. Jangan ini kini anak tolik ni di kolang lean pun. Ya. Eri sit ya peterai koko. Eri angong nyegala. Jangan wing bak. Yang aja kading banik nao yan jajar. Banik malapik mea kaki uni yang yeku atau alat matung je ya je ni oleh je un yoko ting buah ne ading no pen abik sada langit tanyan ke ting buah peta bali oman ne kenjir dik obana to kampung tempat du ke mate ya jir dia joko ketika lap ne ku yat to enggak pagan tim mekin no ku puil ko oman ne kenjir dik. Jai komanu bon nak buku ben magal atau koko ketuk daru ode anak nela tu oleh oh
na tami do bimbin ay teki iko mengkade kia kajir yan pekene ne ule ne jadi mulang len ni na tato ji unya edi jir jaje wing ba jir anu ketemea kerja ji ja tekanak to duit dan ke jeleton badak mia nah oben jamu do ma ye pija teset anggan cenan oben mekau oben poyan nyeto du amida manayim anu oba nyaru aki tawi oyan tain du yang edi belung jado ni oba aki tim abin tawi oyan ngejir ayo mekau ban du yang belung ngena ngadewak kodi ngena dakep yang belung kan mau ya kadi sew no bando anak ngolo uang ngatas mati ketimea ke ko rontoman no di inon ketik mabin ji tawi oyan te jaru rontoman no di ai bekau ban nyan mam ni dan palat taket te anak tabi belum mulut tapi penti daru ta te jok ni oyan ngji do ko janang no di dakep jalan tolal mau domung yang kapu kau di ai mekau bana we kam ni ja te pesaru ake karena do di nah entane si lepor dokano ni bang ya kam paging kamau na dokka di oh jadi no ya nandu yang belung badak meduka no di tega tawa ini dalam menan anak kantung tenang ibung buan ini uli olang lean ataki odi ulut oban pakai bentak tawa yang napi obenti meka oben gaya pola dia ayon janak nao la oben konjing loco yan poben wing bak serian nanen yang ading do benja di ayen meka benja joko jangan petik tesen dia di yang dek bada metepan bada aki mabi ni ji sawi malat bada aki onto mabi salu selawan ke anak ini ji joko ya pun kenir dole di molang lean di yano banala epa mia kukup suwa balu noyan ala yai mia tawe oyan di dek kepada metepat alami ini ji tega apa tepat tega ni terut pada metepat cuk tepat ngebalun yang nempam taring tepat ngebalun pat tau ojo di ya tepat mungku nak bani kalau kena tanang dua digeti oyan adat do ketik pulung ni omidon ni tapi ki obat do bang ketembung mengkai memang ini obat oyan adat do bulung ta omidon kau apa jadi luput jauh di supung mung luput jauh tu no bentuk yang belung kenakar kerja tak mau pada nailang eda selamat kini yang belung kama kapu dia nama ayah ko itu yang nur nekari selamat dengan nekari dan dur ketilu untuk alam jamana pesambak tawi oyen pesambak tawi dalam menalan nerka mana oi ketiga letono te kamin mam hei pe ate baliatan bali yo kita do ladung kadan nyain unna ketuk beraja ami oman na ne kamin ki almi du leto jamno nah lendo na kuwe ngananye un kalem jamno un songi pana kupi duk leto jam ningkit mah lepuk jana lem jam lang yenan dah edi nyampak dedok ka mana on uncap api leto jengkin merdo meduk ka mana eda oman kalem jaman man dedo nyelama du tahu yoyan mana yu pebang lu todang ngapan lu nyelama me doper du leto jam mana
Enak na patu kue madukan mo na mau no anak mamay. Coba no anak ko man makapada lata. Ya, maka nagaya tepat ke dia. Tepat balon 4 tahun na wajah tepat nanti. Tidak terbulung no. Kau ada tidak terbulung yang belung no. Ia lepas di sereta tepat deh. Mau tepat ke dia, tempat lu untuk dah turun deh. Tempat lu untuk no deh. Aduh, turun nalar. Lain, kena nak kusin telung jelutong mulut tenan no deh. Oh, ndak mau jangan Malaysia kan pula mana betak mata tu dan video mana yang bang bala pada dema tu dan nori. Oh, kati du kuat, kati du no di peta projek mana, di peta lepai mana, yang biru itu ke biru kuat hebat pedul puja. Tegenan ta. Jele banja, dua kampung lepat yang tau bak dengan du kalem jama. Lan do salo lempik do. Ya adang leto je tibayak-bayak yang belung lepat kena kata tinyenang. Alik pa anang leto je tibayak yang belung lepat nyenang kan. Lalu yang belung uningan nak lepuk ja kena ta. Jadi leto je nganjau nyelebo nganjau yang belung kena ta. Mau je anak tesen na benamida ti awun alik yang belung meng salo nangin aja mea kamida. Nah, ye obau amai. Tapi tawi dalam menan amai mabi kelai su coran amai mabi je mana. Merah orang ke du kelepuk ji selayu toyan no mabi saya du nyelelayan na jori. Du da anak menentan ada tempat ni peluak ode. Oi kuat lega ketidung balun ode. Balun tu kerja. Teh sukung patau aja no. Jalan ni limbut tu kerja. Oi. Ni dungkin meraja kamin yang belung dok kamar ni. Oi petamake tepat pesak. Lekai di mengapa dak lu ketima maka era di tempat lu kejai kami yang belung ode. Oh, limbut kok. Ya. Bumbu edi mun sedek mana laki makang pekerek mana laki makang patebak laki makang kocak mana yang du nerak kah oi punji di kepada egan tempat nanti yang dedo oyan ada dedo itu bulung yang dedo ni cenamin teh nanti do ala kayu puncan cedok jangan tu ni dok oseng kayu puncan mau untuk gelap yang belung mana tegamungan betul ayan mau saya yang belung ni mana besunung kading ngantun ngojat kusun tepadun tanah kanan mana saung besunung kirip je tengah lian mana. Oi, buat tapung si, uli bayu tawalla, betabit kole maping betesan mana, buat siwatan la layuk koka kapak buan, saup tulang payu muang mencongan mana, mungan ketegelam pengala jam jalan yang belung, bendun pekian yang belung kami dan maka pejalan toduna, to kalung pula mana, mau let Edi, to kelep mo, jel to lo mo. Naat kene dok oce mana. Atak uku kelep aja kecet to jan uku. Beregang kenda awang langit tajan nu kene do mana. Uku ketarin ba. Paton naya tembing bolan kene la. Asat do ngesuran mana. Tiala kayu puncan mana. Oh ya lewi dewak nu do tiala kayu puncan tadi. Nah, ain, yana ketelepa ni. No, pardon,
Alak ai puncan no kami dah mati celewa na merdoka de badak do pemung tebulung mau aku jalung peselung ke bau apa tu kalau agak kepatah kuing kami tu mati celewa badak eda pemung enan bulu roan bandu ro kerja senang awang deman oi badak ada pemung amin orang ko sak pemung panak kali. Oh, durun mami penyetanak yang belung na dobla mana. Oh, jin anak podang kita patang mana anak hiu kita patu kan. Ya na dur kenya. Oh, wajah ni. Oi, terak tempat duit ading. Okey, badak terak ke tempat. Pun joko me do nai keji le senan naga na cen kena tawang le mandi toyang baloi ting buah na peta bali yoman peta bali sala mabi tawi yoyan kanenyo neja ede oman aki jar bani ceno bendu nginti atung tele tepat siore man no du ngejat o jalan je tepat toyan der bendu bosik pelepau je tempat toyan ni no bang yukoi dengan tu 4 badak to kampung tempat kemata yaki ya yukoi tei ngebuan jedir kejir abi sada langit tanjan tip daru dalu butu paya loyan da tip donjau ni pasat apa upaya nu yang dan kejir bani ketip peta bali salak mabi tawi oyan ke oman aki jir kono ne yan ketik teguk ngelet tojir kejir kuku ketik asat terdik ya kene oleh kejir nena tepal tekain ngan bimbin teki weme redo ikoi ningkin amit nan weme redo pentung nena tekem dak toyang ya dek kira ke badak on cerita dut on ketik asate najir di pedaru balik malam duk to kamu dapat kemata yaki yoko on kejil atau yang kalau me dak te boleh kata lah jadi lepuk letoji lah bukan saja lepuk letoji abel kak songai jadi kalau ame don nading timur di songai jadi lo letoji mau dikali ya tengel pegak kita itu nah naba pemik doain amin pemik dokat lah isi pemik dokat boleh kata pemik dokat tapi amin pemik doa pemik dokonggin pemik dokat jala di pada tempat puji coba kena ngejai amik panak kata di naik bukan toba ngejai amik panak di tapi lunatan kepoke hilupa ban baluk entang ngam tega ngemet kemudian ngelepuk ji ban ya ketua kampung tempat ya tali on kaki baluk ketinggi men aim me telu ame me kata kan pak letoi kata keluk ni jaya ame panak kata di naipa rumah kuat alik duduk ketayo deh ya leso ketidu buau nak kau jauh je banyak yang belum lekai nah ujung tu kampung na panak tengel lah mudip ke alo kurung kotan jadi boleh dak ngano de senganak jereban jala dadak nglenik kah tu duduk cate buau banyak yang belum aja jana lepa terkena ja kita katawai pala tepat oben